کو تھوڑی تفصیلی دیں گے. پھر سندھ انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنی SITC کو منصوبے میں شامل کرنے کی سفارش کی گئی ہے. SITC کو منصوبے کی تفصیلی جائزے کے لیے 1 ماہ کی مہلت دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. قومی گندم پالیسی 2026 سے 2030 کے جائزے کے لیے سیکٹری خوراک، سیکٹری زراعت اور قانون پر مشتمل کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. اور یہ ایک فیڈرل گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ کوئی سارے صوبے مل کر ایک یونیفارم پالیسی گندم کے بارے میں بنائیں. اس پہ ایک کمیٹی بنائی جس میں سندھ حکومت اپنی طرف سے اس کو اپنے پروپوز کر دیے کمیٹی جو کہ اس کی سفارشات دے گی. پھر محکمہ زراعت میں شوگر سیکٹر میں مشروط ڈی ریگولیشن اور مرحلہ وار تجارتی آزادی کی حمایت کی گئی ہے. نئے شوگر ملز کے قیام کی اجازت نہ دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. چینی کی قیمت کے تعین کے لیے لائسنس ریگولیٹری اختیارات صوبے کے پاس رکھنے کا موقف اختیار کیا گیا ہے. کاشتکار، صارفین اور ماحولیات کے مفاد کو تحفظ دینے کے لیے بھی فیصلے کیے گئے ہیں. اور محکمہ زراعت کو وفاق سے رابطہ کر کے شوگر سیکٹر سے متعلق کابینہ کے فیصلے سے باضابطہ آگاہ کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے. محکمہ جو ہمارے DPD ہے جو کہ خصوصی بچوں کے لیے محکمہ ہے، وہ اور آغا خان یونیورسٹی کے درمیان جو ہے ایک ایگریمنٹ سائن کرنے کی بھی منظوری دی گئی ہے. اس میں اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ DPD جو ہمارا محکمہ ہے جو خصوصی بچوں کا، وہ پاکستان کا اسٹیٹ آف دی آرٹ محکمہ ہے جس میں پورے پاکستان سے سب سے بہتر جو ہے وہ سہولیات ہیں. اور آلموسٹ سندھ کے ہر ضلع میں اس کے سینٹرز جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ یا نیچے لیول پر موجود ہیں. اور جس طرح ہم نے اپنی بجٹ اسپیچز میں بھی بتایا، چیف منسٹر صاحب نے بھی بتایا کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ بھی خصوصی بچوں کے لیے سینٹر بنانے کے لیے انہوں نے MOU سائن کیا ہے سندھ حکومت کے ساتھ کہ سندھ حکومت کی وہ جو فیسلٹیز سے وہ بہت زیادہ وفاقی حکومت بھی متاثر ہے. تو ابھی جو ہے اس کو اور کرنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے آغا خان یونیورسٹی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ بھی سائن کیا جا رہا ہے. اور اس میں آغا خان یونیورسٹی میں اسپیشل ایجوکیشن یونٹ قائم کرنے کی بھی منظوری دی گئی ہے. اساتذہ کے لیے خصوصی تربیت، تخلیقی پالیسی سازی، ماڈل اسکولز اور جدید تعلیمی وسائل کی تیاری کے اقدامات کے لیے منظوری بھی دے دی گئی ہے. محکمہ ورکس اینڈ سروسز میں خاص طور پہ ہمارے پاس ایک پرانا پروجیکٹ تھا جس میں ہمیں کرٹیسزم ہوتا تھا، جو کہ شروع میں پہلے فیڈرل گورنمنٹ کا تھا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے نام پہ جو فلائی اوور تھا، اس کو بھی ورک سروسز ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو بہت تیزی سے کام آلریڈی کر رہا ہے اور 90% اس کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے. جیسے ورک سروسز نے اس کو لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے اس کو ہینڈ اوور کیا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ 1 مہینے کے اندر ہماری کوشش ہے کہ وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے. اور اس کے علاوہ ہماری کوشش ہوگی چیف منسٹر صاحب اس کا افتتاح بھی کریں. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں جو ہے NED سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کے متبادل مالیاتی ماڈل کی منظوری بھی آج جو دے دی گئی ہے، جو کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے پورا پروجیکٹ بنایا جا رہا تھا. ساحلی پٹی پہ نگرانی اور قانون پہ مؤثر عمل درآمد کے لیے فشریز نظام کو مضبوط بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور اس میں ایک آج نئی فورس حکومت سندھ، اس کو فورس نہیں ہے لیکن ایک ادارہ نیا بنا رہی ہے جس میں سندھ فشریز سیکیورٹی سروسز کے نام سے جو ہے اس کا قیام کی منظوری دی گئی ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ماہی گیروں کو وہاں پہ زیادہ سے زیادہ تحفظ فراہم کرے جائے اور ان چیزوں کو ریگولائز کیا جائے. اس کے لیے 300 نئی آسامیاں جو ہیں وہ بھی اس کی منظوری دی گئی ہے. اور وہ جو آسامیاں ہوں گی اس کے ذریعے جو ہے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور وہاں پہ ہم فشریز میں جو ہے لوگوں کو سہولت بھی دیں گے. تو میں گزارش کروں گا پہلے فوڈ منسٹر صاحب سے کہ آج جو محکمہ فوڈ کے حساب سے جو فیصلے ہوئے اس پہ وہ اپنی تفصیلی بات کریں. جی تھینک یو ویری مچ. ہمارے سب میڈیا کے دوستوں کو سلام کرتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں. آج 3 ہمارے ایجنڈاز تھے فوڈ ڈپارٹمنٹ کے اور تینوں بہت ہی امپورٹنٹ. ایک تھا جو نیشنل ویٹ پالیسی ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کی ایک باڈی ہے جس کو پرائم منسٹر چیئر کرتے ہیں اور چاروں صوبوں کے سیکرٹریز، چیف سیکرٹری اور وزیر اعلیٰ بھی شامل ہوتے ہیں. دوسری ہماری تھی ڈیجیٹلائزیشن آف فوڈ ڈپارٹمنٹ اور تیسری ہماری تھی کہ ہورڈنگ کے خلاف جو ذخیرہ اندوزی ہے اس کے خلاف کریک ڈاؤن. جو ہمارے ایگزسٹنگ لاز اور اسٹرکچر ہے قانون کا، صرف اس کی اپروولز اور اس کو انفورس کرنے کے لیے. جو نیشنل انٹرم ویٹ پالیسی ہے اس سے ہم ڈیفر کرتے ہیں. سندھ
کے پاس اپنا مینڈیٹ ہے, اب صوبے اٹانومی رکھتے ہیں اپنی, اور اس کے کافی ایسے ڈفرینٹ پہلو ہیں جس پہ ہم متفق نہیں ہیں ود دا فیڈرل گورنمنٹ, اور یہ ہم ان کو باضابطہ طور پہ ان رائٹنگ یہ چیز سبمٹ بھی کریں گے اور ایک کنسنسس ڈیولپ کریں گے کہ جس میں ہمارے گروورز اور فارمرز کو فائدہ ملے کہ جو کہ ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی رہی ہے اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی انسٹرکشنز ہیں. انفارچونیٹلی فیڈرل گورنمنٹ کی, کیونکہ اسٹل اے کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹ نیشنل ویٹ پالیسی, تو اس پہ میں مختصر بات کروں گا, پر ہم پہلے فارمرز رکھتے ہیں, اسی لیے ہم نے منیمم سپورٹ پرائس ہماری ویٹ ریلیز پہ بھی رکھی, پروکیورمنٹ پہ بھی رکھی, اور جو بھی ہمارے ٹارگیٹس اور انسینٹیوز ہوتے ہیں چاہے وہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ہوں, ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے ہوں, ٹرانسپورٹیشن کے ہوں, تو وی کیپ دا پبلک فرسٹ. وی ڈو ناٹ بلیو ان کمپلیٹ پرائیویٹائزیشن. گورنمنٹ کو ہم ایک میجر پلیئر اور میجر رول کے طریقے سے ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے کچھ جو سیلین فیچرز ہیں وہ آئی وڈ اسپیک آن. اس میں ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو سائلوز لگائے جائیں, اور مختلف چیزیں ہیں جو ہم ٹائم ٹو ٹائم آپ کو اس کے بارے میں آگاہی دیں گے. بٹ صوبے اسپیشلی ہمارا گورنمنٹ آف سندھ اپنے اسٹریٹجک ریزروز رکھنے میں اپنی ایک پوری سیکیورٹی رکھتا ہے اور اس کو رکھتا رہے. سیکنڈلی آپ کو پتہ ہے, اور ہم نے اس کو بہت پبلک کیا ہے, اسی ہال میں بیٹھ کے ود دا سپورٹ آف دا سینئر منسٹر ہم نے یہاں پہ ہماری ویٹ پروکیورمنٹ پالیسی اناؤنس کی تھی, اور الحمدللہ ود دا گریس اینڈ کائنڈنیس آف اللہ وی آر شارٹ آف آر ٹارگیٹس اینڈ وی ایڈمٹڈ. پر یہ ہم کہہ سکتے ہیں اور بالکل فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ جتنی بھی پروکیورمنٹ ہماری ہوئی ہے الحمدللہ وہ ٹرانسپیرنسی سے ہوئی ہے, ہاری کارڈ کے بینیفیشریز کو ہوئی ہے, سندھ بینک کے تھرو ساری پیمنٹس کی ڈسبرسمنٹ ہوئی ہے, باردانہ کی پروکیورمنٹ کو ہم نے ایلیمینیٹ کیا, پرائس کو ایڈجسٹ کیا اسی سپورٹ پرائس میں, اور انشاءاللہ تعالی سندھ اسٹریٹجک ریزرو اپنی مینٹین بھی رکھے گا, اور آٹے کی پرائسز جو انفلیٹ ہو رہی ہیں اس کو کنٹرول بھی کرے گا. ہمارے الحمدللہ اس دفعہ وی ہیڈ اے بمپر کراپ, اور 4.9 ملین ہماری ییلڈ کا کراپ ہے جو ہوا تھا. بٹ دا ایشو از کہ وی اسٹل فیس آرٹیفیشل شارٹیجز ہمارے صوبے میں, اور یہ ایک یقیناً ایک گرو ہے, ایک نیکسس ہے, نیٹ ورک ہے جس کے ذریعے آرٹیفیشل شارٹیج کریٹ کی جا رہی ہے. اور اس فورم کے ذریعے سندھ کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہورڈنگ اور ہورڈرز کے خلاف سخت ترین ایکشن لیں گے. اس کا قانون موجود ہے, اور قانون کافی واضح اور اوپن اینڈیڈ ہے, گورنمنٹ کو کمپلیٹلی انٹائٹل کرتا ہے کہ وہ کریک ڈاؤن کر سکتے ہیں. آج انشاءاللہ تعالی ہماری ایک فالو اپ میٹنگ ہے چیف سیکرٹری اور لا منسٹر کے ساتھ, اینڈ وی ول اسٹارٹ دا کریک ڈاؤن. صرف جو ہاؤس ہولڈ کے یوز کے لیے آٹے کی کنزمپشن ہے نان کمرشل وہ الاؤ ہے. جو ٹریڈرز اور فلاور ملز ہیں اس پہ کوئی بھی ایسی واضح کوئی فائنل کنفرمیشن نہیں ہے کہ کوئی کتنی گندم ذخیرہ اندوز کر سکتا ہے. آئیڈیلی فلاور ملز اتنا ہی رکھنا چاہیے اسٹاک اپنے پاس جتنا وہ کرش کر کے مارکیٹ میں سپلائی کر سکے. تو انشاءاللہ تعالی ہورڈنگ کے خلاف آج سے ہی آپ سخت ایکشن دیکھیں گے, اور آرٹیفیشل شارٹیج کریشن جو ہو رہی ہے اور اس کے خلاف سخت کریک ڈاؤن ہوگا. جو بھی کرپٹ ایلیمنٹ اس میں انٹروین کرے گا دے ول ہیو ٹو فیس دا ہاٹ پروسیس. تھینک یو. ناؤ آئی ریکویسٹ منسٹر ایگریکلچر, تو یہ اپنے بارے میں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. انفارمیشن منسٹر صاحب نے جیسے بتایا آپ کو کہ آج ہماری کیبنٹ میں کیا کیا چیزوں پہ ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں اور کیا چیزیں ہم نے آج وے فارورڈ کیا بنایا ہے. اس پہ سب سے پہلے ایگریکلچر پہ بات کرتے ہوئے, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ بڑا ایک, بھلے وہ کلائمیٹ چینج کا ہٹ ہو یا پھر ایک مین میڈ ہٹ جسے کہتے ہیں, جو کہ ہماری پالیسیز ہیں, جو فیڈرل کی پالیسیز ہیں, یا پھر کہا جائے کہ جو IMF کی اوبلیگیشنز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کیا ایسا وے فارورڈ بنایا ہے یا بنائیں گے کہ جیسے ہم ان چیزوں کو کاؤنٹر کر سکیں. اس میں ہاں جب آپ IMF کی اوبلیگیشنز کی بات کرتے ہیں, چلے پہلے میں آ جاتا ہوں کلائمیٹ چینج پہ. اس پہ بھی کافی میجرز ہم نے لیے ہیں, آگے ہم لیں گے بھی ضرور. اور آپ کو پتہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہماری پروڈکٹیوٹی کتنی کم ہوئی ہے, ہماری ییلڈ کتنی کم ہوئی ہے, اور خاص طور پہ
پھر ہمارے پانی کے نظام کا بہتر نہ ہونا یا اور یہ واٹر اسکیرسٹی جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اس کو بھی نظر میں رکھتے ہوئے تو ہم نے کلائمیٹ چینج کے ہٹ کو بھی سسٹین کرنا ہے، اس پہ پلاننگ بھی ہم نے کی ہے باقاعدہ. ہم نے اپنی جو زمینیں ہیں جو کہ ود دا پیسج آف ٹائم جو ڈیٹیریٹ ہوئی ہیں ان کو بھی ریکلیمنیشن ان کی ریکلیم کرنا ہے انہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پانی کی کمی آپ نے دیکھا حال ہی میں بھی کیا مسئلے مسائل انٹرنیشنل یا لوکلی کیا ہو رہے تھے، تو ان کو بھی ہم نے آبویسلی اب آگے جا کے پانی کی اور کمی ہونی ہے ہمیں، تو ہم نے میک شور کرنا ہے کہ ہم واٹر مینجمنٹ جو ہے واٹر کنزرویشن اور یہ جو پانی کو ڈرپ اریگیشن اور ایسے نظام کو لایا جائے، ایسی ٹیکنالوجیز کو انٹروڈیوس کیا جائے کہ جیسے ہم پانی کا کم سے کم استعمال، بیکاز پاکستان از ون آف دا کنٹریز دنیا میں جہاں سب سے زیادہ پانی ضائع ہوتا ہے، تو ہم نے اپنی ایگریکلچر پریکٹسز کو ٹھیک کرتے ہوئے اپنے واٹر مینجمنٹ کو بہتر کرتے ہوئے واٹر کنزپشن کو کم کرنا ہے اور اس سے فائدہ زیادہ اٹھانا ہے. تو یہ ایک سائنٹیفک اپروچ ہے. آبویسلی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو، اور خاص طور پہ گورنمنٹ کا اور چپ ان کرنا بڑا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آ جاؤں اس بات پہ کہ جو ہماری پالیسیز ہیں اس میں بھی جو آئی ایم ایف کی آبلیگیشنز ہیں سپورٹ پرائس کا نہ ہونا، تو یا پھر اگر آپ سپورٹ پرائس آپ کو نہیں مل رہی اور خاص طور پہ آپ کے جو انپٹس ہیں وہ اتنے مہنگے، تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو سفر کر رہا ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر تو سفر کر رہا ہے، لیکن آپ کا فارمر جو ہے وہ بڑا اس میں بہت پریشان ہے، بیکاز انپٹس اتنے مہنگے، ٹائم پہ اویلیبلٹی نہ ہونا، پانی کا نہ ہونا، زمین کی ڈیٹیریشن، آر پالیسیز، دین دی کلائمیٹ چینج. تو ان سب کو ہم نے ذہن میں رکھتے ہوئے آبویسلی پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو نے، مراد علی شاہ صاحب نے یہ بہت بڑا ایک اقدامات لیے. خاص طور پہ اگر میں بینگ اسپیسیفک ویٹ کی بات کروں تو ویٹ پہ جو اقدامات لیے انہوں نے کہ ناٹ جسٹ کہ آپ کو سپورٹ پرائس ملے جو کہ آپ کو نہیں ملنی تھی، پر الحمدللہ آپ کو آپ کی سپورٹ پرائس بھی ملی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو انپٹس ہے اس کو بھی آپ نے سبسڈی کی صورت میں اپنے کسانوں کو دیا، بیکاز آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ویٹ رائٹ ناؤ. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ بلینز آف روپیز جو ہیں وہ اپنے فارمرز کو سبسڈیز دیں، انسینٹیوائز کیا، یوریا دیا، ڈی اے پی دی، اور خاص طور پہ جب یہ آپ نے ہٹ دیکھا جو یہ انٹرنیشنل جو ایشوز ارائز ہوئے، ایران امریکن یہ جو ایشوز تھے ایرانین، اس میں بھی اس دوران بھی جو فیول سبسڈی بھی ہم نے اپنے فارمرز کو دی. تو یہ ہم نے ٹائم ٹو ٹائم جو ہے اپنے انڈیویجولز اپنے اسمال فارمرز کو، بیکاز آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے یہاں سندھ کی 15 ملین میں نمبر بتاتا ہوں آپ کو، اگر یہ سندھ کی 93% جو آپ کے فارمرز ہیں وہ اسمال اسکیل فارمرز ہیں، تو آپ نے ہمیشہ ان کا سوچنا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ان کا سوچا ہے. ایگریکلچر ایز اے سیکٹر کے لیے تو بہت کچھ ہونا چاہیے، کر بھی رہے ہیں، لیکن خاص طور پہ اسمال جو ہمارے ہولڈنگ ہے فارمرز کی. تو مختصر بات کرتے ہوئے اس پہ بلینز کی ہم نے خالی سبسڈی یہ جو میں نے آپ کو بتایا وہ بھی دی، پر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے میک شور کیا، جیسے مخدوم صاحب نے آپ کو بتایا، وی میڈ شور کہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کوئی ہم نے پروکیورمنٹ نہیں کی کسی بھی چیز کی. فار ایگزامپل ہم نے اس کو ٹرانسپیرنٹ کیسے کیا، ہم نے ہاری کارڈ بھی انٹروڈیوس کیا ہوا تھا، اور جو ہاری کارڈ میں سے ہمارے رجسٹرڈ فارمرز تھے ان کو ہم نے نہ کہ ہم نے ان کے ڈائریکٹ کیش ٹرانسفرز جو ہے ان کے اکاؤنٹ میں. تو یہ ایک بہت ٹرانسپیرنٹ طریقہ تھا. یس آئی نو ابھی رجسٹریشن ہم نے اور زیادہ کرنی ہے. سندھ میں بہت سارے فارمرز ہیں جو رہ چکے ہیں، انشاءاللہ اس پروسیس کو اسپیڈ اپ ہونا چاہیے. وہ بھی دا ریزن بیہائنڈ اٹ از دا ریونیو ایشوز. آبویسلی فارم 7 یہ وہ کافی ڈاکومنٹس کے ایشو ہوتے ہیں ڈاکومنٹیشنل، لیکن یہ بھی ہم نے کیا. لیکن اب آج جو ہم نے اپنے کیبنٹ میں بات کی، یا پھر سی ایم صاحب نے اپنے بجٹ اسپیچ میں بھی کہا تھا کہ یہ تو ہم نے انڈیویجول ہاریوں کی مدد کر دی، لیکن ہم نے جو چیئرمین کا ویژن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کا ویژن یہ تھا کہ آپ نے کلیکٹیوز بنانے ہیں. یہ بڑا ایک مشکل چیز ہے، آسان نہیں ہے کلیکٹیوز کو بنانا. بہت سارے ملکوں نے یہ کوشش کی اور بڑے ٹائم ٹو ٹائم فیلیئرز بھی دیکھے، لیکن جب آپ نے فارمرز کے کلیکٹیوز بنا دیے اس میں فائدے ہی بڑے ہوئے ہیں، بٹ اٹ ٹیکس ٹائم.
یہ ٹائم ٹو ٹائم ایوالو ہوتا ہے سسٹم. تو آج ہم نے جو مینلی فیصلہ جو لیا ہے, جس کو ہم انٹروڈیوس بھی کرنے والے ہیں, اور یہ ہوا کہاں سے, جب ہم بیٹھ کے لاسٹ ایئر بات کر رہے تھے کہ ہم نے میکنائزیشن کیسے لانی ہے اپنی ایگریکلچر میں, تو وہ میکنائزیشن ہم جب بھی لاتے تھے, امپلیمنٹس ہم جب بھی اپنے فارمرز کو یا اپنے ایگریکلچر سیکٹر میں دیتے تھے, تو وہ ٹارگیٹڈ چند ان لوگوں کو ملتے تھے جو افورڈ کر سکتے تھے. تو کلیکٹیوز کا ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے جو فارمرز ہیں, چھوٹے اسمال اسکیل فارمرز ہیں, وہ ایک واٹر کورس میں, میں آپ کو بتا دوں, نمبرز بھی آپ کو بتا دوں گا, 1.4 ملین فارمرز میں سے آؤٹ آف 1.4 ملین 1.3 ملین جو ہیں وہ ہمارے اسمال اسکیل فارمرز ہیں جو اسمال ہولڈنگ رکھتے ہیں. تو ان کی طاقت بڑھانے کے لیے, ان کی وائبلٹی بڑھانے کے لیے, ان کی افورڈیبلٹی بڑھانے کے لیے ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہم دیر آر اراؤنڈ 52,995 واٹر کورسز, وہ تقریباً ان کی لینتھ 3 کلومیٹر کی ہے. تو ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ وہ فارمرز جو 50 to 70 آپ کے ایک واٹر کورس پہ ہوتے ہیں, جن کی زمین ہوتی ہے تقریباً 250 سے 600 ایکڑ یا 150 سے 600, تو ہم نے وہاں پہ اس واٹر کورسز پہ میکسیمم 2 کلیکٹرز بنانے ہیں, جیسے کہ وہ اپنی وائبلٹی, افورڈیبلٹی اور خاص طور پہ ٹیکنالوجی, مشینری کو اور افورڈیبل بنانے کے لیے, تو وہ یا گورنمنٹ کے جو بھی انیشیٹوز ہوں ان کو حاصل کرنے کے لیے ان سب فارمرز کی مدد ہو, اور وہاں تک یہ ہمارا جو پروگرام ہوگا یا جو سبسڈیز ہوں گی وہ ان کلیکٹیوز تک پہنچے. تو ان کا جو کلیکٹیو ہوگا ہمارا کلیکٹیوز میں, وہ ایم کرتا ہے اسمال فارمرز کو امپاور کرنے کے لیے, اور خاص طور پہ لیگلی ریکگنائزڈ ہوں گے, وہ ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے جو ہے الیکٹ ہوں گے, اور وہ واٹر کورس بیسڈ ہوں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا. تو مختصر بات بتاتے ہوئے ہم نے اس کا ایکٹ جو ہے تیار کر لیا ہے, اور اس میں جو سپورٹ ہوگی ہماری طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے, وہ فارم مشینری کی ہوگی, واٹر کنزرویشن کی ہوگی, ماڈرن سروسز کی ہوگی, اور خاص طور پہ آبویسلی ہم ان کا ڈیٹا بیس بھی اپنا بنائیں گے, جیسے بے نظیر ہاری کارڈ کا بنایا ہے ایسے ان کا ڈیٹا بیس بھی بنائیں گے, جیسے اور بہتر طریقے سے ٹارگیٹڈ سپورٹ ہم ان کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے دے سکیں. تھینک یو. ایک محمد علی ملکانی صاحب جو ہے وہ آج ہماری سندھ کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ سندھ فشریز سیکیورٹی کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جائے گا, جس کا کام بیسیکلی یہ ہوگا کہ ہماری فشریز میں جو پریکٹس ہوتی ہیں جو ایلیگل ہوتی ہے, جیسے بولو نیٹ ہے یا باقی جو چیزیں ہیں, ان کو ہم روکیں گے. یا پھر جو وہ فشنگ پریکٹس ہوتی ہیں جن کو ممنوع کیا گیا ہے قانون کے مطابق, جو لوگ بغیر لائسنس کے فشنگ کرتے ہیں, اس کو ہم کنٹرول کریں گے. اس سلسلے میں آج ایک ادارہ قائم کیا گیا, وہ تقریباً 300-400 لوگوں کے اوپر مشتمل ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں سے اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہماری جو فشریز کی ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی. ایلیگل جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہے, بولو نیٹ ہو رہا ہے یا باقی جو چیزیں ایلیگل جو فشنگ ہو رہی ہے, اس کو ہم کنٹرول کر پائیں گے, اور اس وجہ سے ہماری فشریز کے جو اسٹاکس ہیں وہ بھی بڑھ سکیں. ایک لاسٹ بات. تو آپ نے جیسے دیکھا کہ کابینہ نے جتنے بھی زراعت سے متعلق ایشوز تھے آج وہ زیادہ تر فوکس میں رہے, جس میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ, فوڈ ڈپارٹمنٹ اور لائیو اسٹاک, یہ سارے وہ لوگ ہیں جہاں پہ آپ کی صوبے کی میجورٹی جو ہے, اس صوبے کی میجورٹی جو ہے وہ اس کا تعلق جو ہے, چاہے وہ کسان ہوں, چاہے وہ مچھیرے ہوں, چاہے وہ ایگریکلچر کے اس فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں, بیج والے ہوں, اور جو خاص سب سے بڑی بات ہے جو ہم آٹے کی بات کر رہے ہیں کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ ہر انسان کھاتا ہے. آپ کے سندھ میں کہ 6 کروڑ آبادی کا ہر بچہ کو وہ آٹا چاہیے, تو اس پہ گورنمنٹ نے بڑے امپورٹنٹ فیصلے کیے. حالانکہ جس طرح ابھی بتایا آپ کو منسٹر صاحب نے, منسٹر ایگریکلچر نے, کہ پانی کی بھی شارٹیج کے ہمیں مسئلے ہیں, اور ہمارے اریگیشن منسٹر صاحب بھی اس کو اٹھا چکے ہیں, اور چیف منسٹر صاحب خط بھی لکھ چکے ہیں کہ اس وقت بھی سندھ کو جو ہے ارسا کی طرف سے جو ہے وہ اس کی ریگولیشن کی وائلیشن ہو رہی ہے, اور 40% واٹر شارٹیج جو ہے سندھ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایک تو یہ ہمیں
प्रॉब्लम है। फिर जो इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसकी वायलेशन जो भारतीय हुकूमत कर रही है और नरेंद्र मोदी कर रहा है, जिसने जिस तरीके से उसको हिस्टोरिकल शिकस्त से पाकिस्तानी फोर्सेस ने उसको हमकिनार किया, हमारी एयरफोर्स और हमारी फौज ने जिस तरीके से भारत को एक बदनाक शिकस्त दी, तो उसका बदला, उसकी फ्रस्ट्रेशन ये थी कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को ब्रीच करे। और वो उनका ये ख्याल था कि जब हम पाकिस्तान का पानी और खुसूस दरिया सिंध जो है उसका पानी रोकें, जिस पर आप देखा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक बहुत ही फर्म और स्ट्रॉन्ग एक उन्होंने अपना रखा हुआ है स्टांस। अभी रिसेंटली इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस में भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पाकिस्तान का मुकदमा और सिंधु का मुकदमा जो है बड़े फर्म तरीके से उन्होंने उसको उठाया। और फिर कल भी जो उनकी गिलगित बल्तिस्तान में जो उनकी स्पीच थी उस पर भी उन्होंने इस सिंधु दरिया के जो का इशू था उसको बहुत ही स्ट्रांगली उठाया। और यही उन्होंने कहा कि जी, और ये पहले बड़े भी कहते हैं कि जी पानी पे तो जो है वो जंगें भी होंगी मुस्तकबिल में। तो भारत की तरफ से जो जारियत है, भारत की तरफ से जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ अपनी वो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, इसकी हर पाकिस्तानी जो है उसकी हिफाजत करेगा, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उसकी हिफाजत करेगा। और जो हमारा स्टांस है वो हम चाहे नेशनल उठाना पड़े या इंटरनेशनल उठाना पड़े, हर हाल में जो है वो जो पाकिस्तान के हिस्से का पानी है, सूबा सिंध के हिस्से का पानी है, इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। और हमारी सबकी है कि जी जो वायलेशन है जो है उसकी ना करें। इंडस वाटर ट्रीटी सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, इंडस वाटर ट्रीटी एक मुआहिदा है, और वो मुआहिदा जो है वो भी इर्रिवोकेबल मुआहिदा है, जिसको आप किसी भी हालत में उसको तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ के लोगों का पूरा जो मुआशी जो गुज़र सफ़र है वो हमारा इस पानी पर है। तो और उसी अवेलेबल पानी पे रहकर जिस तरह की हम पॉलिसी बना रहे हैं, और जिस तरह सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जी उन होल्डर्स के ख़िलाफ़ जो एक बहुत बड़ा एक्शन करने वाली है सिंध हुकूमत, जो कि गंदम को छुपा के बैठे हुए हैं और उन्होंने सस्ते दामों ख़रीद के वो महंगे दामों बेचने की कोशिश करें, उसके लिए सिंध हुकूमत जो है वो कम्प्लीटली फुली इन एक्शन आएगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मैं भाई बस आपको फूड मिनिस्टर से मेरा ये सवाल है, मतलब आटे पर अच्छा मैं जवाब देता हूँ विद द परमिशन ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, मैं खुद दे देता हूँ उसका जवाब। आपने दो बातें की, शफाफ प्रोक्योरमेंट, इस बार हम सब कह सकते हैं कि जी मिनिस्टर साहब ने खुद कहते हैं कि एक्शन लिया, और कहीं से कोई करप्शन ना कंप्लेंट आई, ना ये कंप्लेंट आई कि जी कोई महंगे दामों का कोई आटा खरीदा गया या ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई। इसीलिए ही उस शफाफियत की वजह से जो प्रॉब्लम एक हुआ, मैं इसको प्रॉब्लम कहूँ या जो भी चीज़ है, कि आप देखें कि इस बार प्रोक्योरमेंट कम हो सकी है, क्योंकि कोई भी गलत तरीका इस्तेमाल होने नहीं दिया मिनिस्टर साहब ने, किसी भी किस्म का गलत तरीका इस्तेमाल नहीं दिया। और जो बम्पर क्रॉप, यस बम्पर क्रॉप है, अब बम्पर क्रॉप के बाद जो 4.9 मिलियन की हम बात कर रहे हैं कि टन की जो हमने ये क्रॉप हुई है, और हमने इंसेंटिव दिए, सिंध हुकूमत ने खुसूसी तौर पर बेनज़ीर आदि कार्ड के जरिए किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट DAP दी ताकि वो प्रोक्योर कर सकें, और फ्री ऑफ कॉस्ट यूरिया दिया, जो कि बहुत बड़ी तादाद थी। जहां तक आप बात करें, और जो अब आपका आखिरी सवाल तक महंगाई क्यों हो रही, महंगाई इसलिए हुई है कि होल्डर्स जो हैं उन्होंने गंदम वो पूरा उनका नेक्सस, और सिर्फ सिंध में नहीं हुई, पंजाब में भी यही प्रॉब्लम हो रहा है। पंजाब में भी इस वक्त पंजाब भी उसी चैलेंजेस को फेस कर रहा है जो चैलेंजेस को हम सिंध में फेस कर रहे हैं, कि जी प्राइवेट पर्सनस ने, प्राइवेट होल्डर्स ने, इन्वेस्टर्स ने जो है वो गंदम खरीद के रोकी हुई, तो उसकी वजह से रेट बढ़ रहा है। हमें डाला कि जितनी हमारे पास प्रोक्योरमेंट है तो अभी रेट नहीं बढ़ना चाहिए, तो उसी के खिलाफ सख्त एक्शन जो क्रैक डाउन करने जा रही है सिंध हुकूमत, ताकि जो आपने मसला को हाईलाइट किया उसको हल हो सके। सब कुछ सब ये बताइए, जैसे सिंध हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि इस साल जो गंदम आहे वो बम्पर आहे, इहो फसल जेको लथो बम्पर फसल इहो आख़िर केॾां वियो, ऐं इनखे रोकण लाइ पहिरियां ये उपाय छो न थैंक यू बैनर सूबाई जेका पाबंदी जी कॉन्स्टिट्यूशन भाईजान, आपने वही सवाल पूछा जो उन्होंने पूछा, और वही जवाब मैं दे चुका हूँ। हुकूमत इहो मञी वठे त हुन खां इहा ग़लती थी वई आहे प्रोक्योरमेंट में। मार्च महीने में प्रोक्योरमेंट करणी हुई हुकूमत खे, यानी हर साल ये थींदो आहे 26 फरवरी खां कणक जी ख़रीदारी शुरू थी वई आहे, त मई महीने ताईं कणक जी ख़रीदारी शुरू न थी, 2 महीना लेट थी। हिकिड़ी त उते नेग्लिजेंसी थी आहे, ॿी इहा त जेका हिन वीड सपोर्ट प्रोग्राम शुरू कयो
ऐं हिन साल पॉलिसी तब्दील कई त उनमें एतिरा माण्हू न हुया ऐं जेका 55% जेका सब्सिडी बिलियन जेका सब्सिडी ॾिनी वई उनजो बि रिज़ल्ट जेको आहे तव्हांजे साम्हूं आहे त 4.9 मेट्रिक टन जेका आहे कणिक लथी आहे सॼी सिंध में। हिते सिंध हुकूमत खे 10 लाख बि न मिली आहे त इन जो ज़िम्मेवार केरु आहे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर या फूड मिनिस्टर? ॾिसो, विद द परमिशन ऑफ सीनियर मिनिस्टर, जेकर तव्हां चओ पिया त देरि थी आहे प्रोक्योरमेंट में बाय 1 वीक और 2 वीक्स, छो जे पहिरियों दफ़ो सिंध में ही जेको मोड असां अडॉप्ट कयो आहे हारी कार्ड जो, त नॉर्मल प्रोक्योरमेंट जेका डेकेड्स खां हलंदी अचे उन खां जॾहिं ट्रांसफ़र कयोसीं हारी कार्ड ते त वी नीडेड टाइम, छो जो नई हिकिड़ी शइ आई पे त ऑब्वियसली विद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऐं जेके बि असांजे रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स हुआ, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे जॾहिं नई शइ इंट्रोड्यूस कबी आहे त कुझु इट टेक्स टाइम टू बिल्ड ऑन इट। ऐं सेकेंडली जेका ॻाल्हि कई असांजे दोस्त, त अल्हम्दुलिल्लाह जेको असीं चऊं था त असां वटि बम्पर क्रॉप आहे, त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बम्पर क्रॉप है। हम मानते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने और हमारे चीफ मिनिस्टर सिंध की जो प्रोग्रेसिव फार्मिंग की तरफ जो पॉलिसी रही है, ये उसका नतीजा है कि सिंध में बम्पर क्रॉप सिर्फ इस साल नहीं पर 2022-23 में भी आया था, और इससे पहले कि अब हुकूमत उठाने सिंध में ये कभी भी इतनी हमारी क्रॉप की यील्ड कभी भी नहीं हुई, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो आप कहते हैं कि जब इतना आटा उतरा है तो ये कहाँ चला गया, जो पाकिस्तान का आइन है इट डज़ नॉट अलाउ कि बॉर्डर्स को सील किया जाए, और सिंध वो सूबा है कि जो इसकी बाकायदगी से इस पे अमल करता है। आई डोंट नो अबाउट द डिफरेंट प्रोविंसेस, सिंध प्रोविंस इज़ द प्रोविंस जो उन सूबों को भी फीड कर रहा होता है गंदम जिनके पास गंदम उगती बहुत कम है या नहीं उगती है। तो दिस इज़ द मेन थिंग। और इसके अलावा जो नेक्सस की बात की हमारे सीनियर मिनिस्टर साहब ने, ये वी हैव अ होर्डिंग नेक्सस प्रेजेंट इन सिंध in the entire Pakistan, और हमारी with the collaboration of intelligence, with the collaboration of the revenue side, with the एक joint collaboration के साथ हम operations करेंगे। ये कानून में इसकी space मौजूद है, और जहाँ से भी उस quantum में गंदम निकलती है तो we will seize it without any compensation। एक मिनट, मेरा सवाल चौधरी का शांत कभी कभी नजर आता है। हाँ, अभी तो चौधरी का जाता है। या प्लीज सर, ये बता दीजिएगा, एक प्रोजेक्ट था आपका मॉडर्न कोल्ड चेन सिस्टम। मॉडर्न कोल्ड चेन सिस्टम पूरे सिंध में आपको इंस्टॉल करने थे, 3873 मिलियन का था, और इसकी कितनी रकम जारी हो चुकी है और किन लोग कौन लोग हैं जो ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कहाँ पर ये बन रहे हैं मॉडर्न? ये स्टोरेज के जो आपको पता है कि जैसे मैंने कहा कि वैल्यू चेन सिस्टम भी हमें बनाना है, ना कि सिर्फ उसकी ज़मीन पे काम करना है, अपने फार्मर्स पे काम करना है, लेकिन हमें एक वैल्यू चेन सिस्टम भी बनाना है। तो उसके मद्देनज़र रखते हुए हमने ये कोल्ड स्टोरेज का एक प्रोग्राम लिया है, जो कि कोल्ड स्टोरेज बनेंगी, कुछ उसमें से इनकम्प्लीट भी हैं और वो जल्द से जल्द बनेंगी। आई डोंट नो, अभी आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर, आपने नंबर बताया है, लेकिन आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स इसके बारे में। लेकिन ये भी ज़रूरी है, पर ये पहले ये जिसने भी स्टेप लिया ये मुझसे पहले था, लेकिन मैं अब ये मेरी एक सजेशन ये है अपने डिपार्टमेंट से, अपने लीडरशिप को, कि कोल्ड स्टोरेजेस का जो है वो इतना फ़ायदा एज सच नहीं होता है। तो ये जब भी बनाएं तो ये प्राइवेटली बनाए जाए, बजाय जो है वो गवर्नमेंट से कोई इस पर हेल्प नहीं है। तो आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स। एक मिनट सर, पानी की कमी का आपने जिक्र किया, उसके यकीनन सिंध की मैशत में बड़े बुरे असरात पड़ रहे हैं। अब इस वक्त खासतौर पर चावल की बुआई का मौसम है ना, और टेलीमेट्री सिस्टम भी नहीं है, पंजाब पानी चोरी कर रहा है, आप चिल्ला रहे हैं लेकिन सुनी नहीं जा रही। तो इसके लिए परमानेंट मौसम आवाज़ कब उठाएगी सिंध हुकूमत, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त मुजाहरे हो रहे हैं अपर सिंध। जी देखिए, पानी की शॉर्टेज है, मैंने कहा कि पानी की शॉर्टेज है। इस पर चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत ही सख्त लेटर्स भी लिखे हैं, इरिगेशन मिनिस्टर साहब ने 2-4 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और सबका ये कि हम चाहते हैं हमें कोई एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, 91 अकॉर्ड के ज़रिए सिंध को पानी दिया जाए, हमारी वफाक से यही मुतालबा है। अभी से पहले गंदम की बात हो रही है, अभी मैं एक टीवी की खबर एक मुझे भी दिखाई है ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने कि पंजाब से 45 लाख टन गंदम के गायब होने का इंकशाफ हुआ है।
ये आई है खबर। तो आप देखें कि ये कि इस वक्त अल्लाह का शुक्र है सिंध में गोदाम में इस साल कम अज़ कम ये सिचुएशन नहीं है कि जी कोई हमें ये कंप्लेंट आई कि गंदम को यहाँ से गायब हुई। यहाँ पे मिनिस्टर साहब ने जैसी चार्ज ली उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इस वक्त पूरे इसको चीज़ों को देख रहे हैं और इसी वजह से इस वक्त जो चीज़ें बेहतर की तरफ जा रही हैं। लेकिन जहाँ पे वो मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं तो उस पर उन्होंने खुद जो है वो खुद पे एक्शन भी ले रहे हैं और पूरी कैबिनेट ने इनको इस वक्त एम्पावर किया हुआ है कि ये क्रैक डाउन करें। और जिस तरह उन्होंने बहुत तफसीली एक बात कही कि क्योंकि हमारे बॉर्डर्स जो हैं वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आप बंद नहीं कर सकते। जैसे पहले लोग कहते थे कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले पे आप गंदम नहीं लेके जा सकते, वो जितने भी स्टेप्स उस वक्त की लोकल इंतजामिया लेती थी वो इलीगल हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह शॉर्टेज नहीं होने देंगे और हम अपने एक्शंस के ज़रिए और पूरी जो एक अच्छी टीम बनी हुई है मिनिस्टर साहब के ज़रिए निगरानी, उसके ज़रिए हम इस गंदम को रिकवर भी करेंगे और वील मेक श्योर कि जो है जो रेट्स हैं वो गंदम के वो नीचे आ जाए। शहजीद साहब ये बता दीजिएगा, आज से कुछ रोज़ कबल लाहौर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया तो गैर मुल्की ख़वातीन को जो है वो जिनसी हिरासती और इस तरह के इल्ज़ाम सामने आए, वो एक बहुत बड़ी सियासी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, अली डार। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि फारूक सदार ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा है कि हम वफाकी हुकूमत को छोड़ देंगे और MQM ने कराची में धरने और एहतजाजी जलसों का भी फैसला। अच्छा, दो आपने मुख्तलिफ बातें की। जहाँ तक वो आपने बात की कि गैर मुल्की दो ख़वातीन का के साथ ज़्यादती का इशू है, ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है और मैं समझता हूँ कि हर शख्स जो है उसकी वो मज़म्मत कर रहा है और पंजाब गवर्नमेंट ने प्रॉम्प्ट एक्शन भी लिया है, गिरफ़्तार भी लोग किए हैं। जहाँ तक आपने उसका नाम लिया, देखिए किसी भी, मैं एक चीज़ जनरल कह रहा हूँ, इसको भले आप किसी उसमें ना लें, अगर कोई भी शख्स है वो ज़िम्मेदार अपने एक्ट का खुद होता है कि जी अगर उसका ये जोड़ा जाए कि जी वो किसी का रिश्तेदार है तो फिर उसको हम ज़्यादा, तो जिसका रिश्तेदार है उसको भी आप करें। आजकल के दौर में हर इंसान मसरूफ़ होता है, हर कोई अपनी ज़ात की जिम्मेदारी रखता है। अगर किसी का इनफैक्ट बच्चा भी हो या उसका कोई नवासा है या कोई कज़न है या चाचे का भतीजा है या कोई भी है, तो ये चीज़ें पे मैं समझता हूँ उस शख्स को अगर हम क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दें वो चीज़ ज़्यादती हो जाती है। यस कि ठीक है, अगर उसकी वजह से कोई असरअंदाज हो रहा है किसी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी में या उसको मदद कर रहा है, फिर आप उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हो। क्रिटिसिज्म सिर्फ उस सूरत में बनता है कि अगर मेरा कोई रिश्तेदार उसने कोई गलत काम किया और मैं उसको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ या मेरी पोजीशन उसको प्रोटेक्ट करिए, फिर बिल्कुल मुझ पर बनता है। लेकिन अगर मेरा कोई भी रिश्तेदार या मेरा बेटा हो या मेरा कोई कज़न हो, वो कोई भी अमल करे तो उसका डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू लॉ उसको उस कानून का उसने फेस करना है। लेकिन जिम्मेदारी जो है वो उस शख्स पे आप नहीं दे सकते कि जी जिस तरह आपने ये वो अली डार वाला मिसाल दिया, उसको आप मुझे पता है आप कैसे रिलेट कर रहे हैं, आई डोंट वांट टू टेक द नेम, बट द थिंग इज़ कि उसमें मेरे हिसाब से हर एक की अपनी अपनी सोच हो सकती है। अगर वो किसी इन्वेस्टिगेशन पे असर नहीं दे रहे, नहीं कर रहे, तो फिर उसका हमें उसको क्रिटिसाइज़ करना मुनासिब नहीं है। ये एक गलत वाक़या है, बुरा वाक़या है, बदनामी का सबब बना है, इसको हुकूमत अच्छी तरह से टैकल करी। और मैं देख रहा हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट ने प्रॉम्प्ट एक्शन किया, वो बच्चियाँ जो थी उनको रिकवर भी किया, FIR भी काटी हैं, लोगों को गिरफ्तार भी किया है। तो मेरे ख्याल से हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें इसको कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। दूसरा आपने MQM की बात की, MQM देखें जी, आपको पता है कुछ दिनों से वो दोबारा से उनको जो है वो दोबारा शौक चढ़ गया है, वो शौक अपना पूरा करते रहे। मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि वफाकी वजारत वहाँ पे कैबिनेट में वो एहतजाज करेंगे। मैं उनको थोड़ा और मशवरा दूंगा कि देखें सिंध में पानी का इशू है, बिजली का इशू है, गैस का इशू है, लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक भी कर रही है, हेस्को भी कर रही है, सेप्को भी कर रही है, गैस की लोड शेडिंग चल रही है, पानी की इशू है। MQM इस बार थोड़ी हिम्मत दिखाए और ना सिर्फ ये कि एहतजाज ना करे, वजारतें छोड़ दे वफाकी हुकूमत से, वो हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करे जो कि उनको सूट करता है, कुछ करके दिखाएं। पहले मतलब मुझे याद है कि 1 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी तो ये हुकूमतें छोड़ देते थे, अभी 200 रुपये भी बढ़ गई तो वो वैसे के वैसे रहे। अभी भी ये उनका मैं समझता हूँ पॉलिटिकल स्टंट है। ये बयान भी MQM का कि जी हम वफाकी हुकूमत में वफाकी काबीना में एहतजाज करेंगे, आई विल कंसीडर दिस कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, ये सिर्फ लोगों को दिखावे के लिए। बाकी फारूक सत्तार साहब की आपको पता है कि MQM में खुद अपनी कितनी से है उनकी इस वक्त MQM में, तो उनकी बात को इतना ज़्यादा आप ध्यान से ना दिया करें। कामना दे रहा हूँ। सीनियर मिनिस्टर साहब, आज कैबिनेट की मीटिंग थी, उसमें और भी आपने चीज़ें बताई। 2-3 इश्यूज चल रहे हैं सिंध में जो करप्शन से रिलेटेड है। एक तो आपके जो मिनिस्टर फॉर लेबर है वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह चुके हैं कि उनके इदारे वर्कर्स करके बोर्ड में कोई 20 अरब रुपए की करप्शन हुई है। क्या वो उस पर कोई बात हुई या
जो एक BRT के सिस्टम में एक अरेस्ट भी हुई है हमारे यहाँ, कहते हैं 7-8 अरब रुपए की लूट हुई है वो, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट अभी जिन्होंने सवाल किया कोल्ड चेन से मुतालिक, वो भी कोई नैब में कोई खबरें आई थी कि नैब में मामला चल रहा है, कोई फेवरेटिज्म हुई है और अपने जो फेवरेट लोग थे उनको शायद 4-5 जो कोल्ड स्टोरेज है उनके लिए पैसे दिए गए लेकिन वो अब तक बने नहीं है। तो क्या इन करप्शन से रिलेटेड इश्यूज पे कोई बात हुई है कैबिनेट में? देखिए जी, कैबिनेट में इस तरह की कोई बात नहीं हुई, लेकिन मैं बात कर देता हूँ आपको जो आपने बात की। जहाँ तक बात की आपने लेबर की, तो लेबर मिनिस्टर एक हमारे मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने एक निशानदेही की, उन्होंने कई खिताब किया, उन्होंने जुडिशरी पे वो बात कर रहे थे कि जी जिन लोगों को उन्होंने उनकी नज़र में उनके महकमे में कोई गलत बात हुई और उन्होंने कुछ लोगों को हटाया और उन लोगों को वो लोग शायद स्टे लेकर आ गए, तो उस पर वो जो मिनिस्टर लेबर हैं वो उनको एड्रेस कर रहे थे। जहाँ तक आपने बात की इसकी येलो लाइन BRT की, येलो लाइन BRT की जो है उसमें एक इरेगुलरिटी हुई, कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस पेमेंट दी गई। जब हमने उस PD को हटाया तो उसके बाद एक दूसरे PD जब उसको रखा, उस PD ने निशानदेही की कि जी यहाँ पे एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट पैसे नहीं दिए गए, उससे ज़्यादा पैसे दिए गए हैं। 7.5 अरब रुपए की पेमेंट है जो कि कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा होकर दी गई। तो जैसे मुझे उन्होंने बताया तो मैंने इमीडिएटली वो पूरे अपने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को भेजा, मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को बताया, चीफ मिनिस्टर साहब को बताया, और फिर हमने राइटिंग में लेटर लिखा। उस पर हमने राइटिंग में लेटर लिखा कि जी ये इस तरह की चीज़ें हुई हैं, और हमने 30 मार्च को लिखा चीफ सेक्रेटरी को कि जी इस पर गवर्नमेंट एक्शन ले। फिर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने उस पर एक्शन लिया, उस शख्स को गिरफ्तार किया। तो ये आप देखें कि अगर कहीं पे कोई इस तरह की चीज़ें हो रही तो हुकूमत खुद जो इंटरवीन कर रही है और हुकूमत खुद एक्शन ले रही है। तो आप देखें कि जी तो हुकूमत खुद उस पर एक्शन ले रही है, हुकूमत खुद इंटरवीन कर रही है। जहाँ पे आपने तीसरे मुद्दे की बात की, उस पर मिनिस्टर साहब ने बताया कि वो चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम जो है, वो जो कोल्ड स्टोरेज की बात करें, उस पर मिनिस्टर साहब बता रहे हैं कि ये चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम जो उसको देख रही है, तो जो फिर आपके ग्रीवेंसेस उसको वो एड्रेस करेंगे। तो मतलब हुकूमत जो है ऑलरेडी अगर कहीं पे कोई चीज़ हो रही है, ये नहीं कि हुकूमत किसी चीज़ को छुपाए या किसी को बचाए, हुकूमत खुद मुद्दई है। ये जो येलो लाइन BRT में तो मुद्दई हम खुद हैं, ट्रांसपोर्ट महकमा खुद मुद्दई है, और उसी ने कंप्लेंट दाखिल की है। और 30 को मैं आपको लेटर भी दे दूंगा कि 30 मार्च को सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को राइटिंग में जो है वो लेटर लिखा है कि जी हमें इस पर हमें एक्शन लिया जाए। आपका सवाल हो गया पहले? अच्छा अच्छा क्या अच्छा कर लेंगे। अच्छा मेरा सर सवाल ये है कि आइन में ऐसी कोई भी पाबंदी नहीं है कि एक सूबा अपने सूबे के लिए अपनी सूबे की ज़रूरियात के मुताबिक अगर गंदम स्टॉक करना चाहता है तो वो बैन सूबाई पाबंदी लगा सकता है। ये मखदूम साहब बैठे हैं, जिस वक्त उन्होंने बताया था कि 3,500 पे हम रेट मुकर्रर कर रहे हैं, तो उस वक्त ही मैंने ये सवाल किया था सर मार्केट में तो 4,000 रुपये है, आपको तो गंदम देंगे नहीं लोग, क्यों मार्केट में जब रेट ज्यादा होगा तो 3,500 रुपये पे आपको गंदम नहीं मिलेगी, लिहाजा गंदम को फिर मार्केट में ज्यादा रेट पे लोगों ने बेच दिया। और इतलात ये है कि सिंध से गंदम दूसरे सूबों में चला गया है, इसलिए आपके पास गंदम की किल्लत हो गई है। अब आप शार्टेज का सामना करेंगे तो बैलेंस सूबाई पाबंदी आप लगा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जैक्ट जो क्लॉज है सेक्शन वाइज वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं जो नोटिफाइड होती हैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च डिवीज़न इस्लामाबाद से, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं, द प्रोविंसेस कैन नॉट होल्ड और सील बॉर्डर्स अगेंस्ट देम। ये आपकी इन्फॉर्मेशन माज़रत के साथ ये बिल्कुल गलत है। और सेकेंडली जो आपका सवाल था 3,500 रुपये जो हमारे सपोर्ट प्राइस थी, देखें ये था थ्रू द नेशनल इंटरिम वीट पॉलिसी जिसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर, और ये सिंध ने नहीं मगर खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध चारों सूबों को मिला के 3,500 रखी गई, जिस पे हमारे वज़ीर आला सिंध ने अपना मौक़िफ़ रखा कि इसको 4,000 रखा जाए ताकि फार्मर्स को और हम इंसेंटिवाइज कर सकें। पर हमारी कंडीशंस कुछ थी विद IMF एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कि चारों सूबों में यूनिफॉर्म रेट रखना पड़ा 3,500। एंड फर्दर मोर टू इंश्योर अ हायर लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी हमने तो इसको एक्सक्लूसिव कर दिया फॉर द हारी कार्ड ओनर्स, ताकि हमारे जो स्मॉल ग्रोवर्स हैं उनको फ़ायदा मिले। ऑब्वियसली जब नया सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है आपकी सपोर्ट प्राइस
इतनी अट्रैक्टिव नहीं होती तो आपकी प्रोक्योरमेंट में शॉर्टेज तो आएगी, बट नन द लेस सिंध गवर्नमेंट अपने ऑप्शंस रखती है। जो नेक्सस है होर्डिंग का, हम बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला उसके खिलाफ आप एक्शन लेंगे। लास्ट 3 क्वेश्चन कर लें जी, पहले एक सर ये कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से मैं सवाल करना चाह रहा हूँ कि 8 जून को सिंध हाईकोर्ट से 45 करोड़ रुपए का सरमायाकारी के नाम पर फ्रॉड में ऑर्डर जारी हुआ है, FIU को उसमें इन्वॉल्व किया, आपको नहीं हुआ। इन्वेस्टमेंट के जो मिनिस्टर है उनके जमीन लगे, लेकिन इसके पस मंजर में हम जाते हैं, आपका एक इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं इन्वेस्टमेंट के नाम पर बनाई, वेबसाइट भी देख रहा था तो वो इंटरलिंक है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से। मैं वक्त के साहब के अगर किसी प्रोजेक्ट को उन्होंने वो करना है तो वो इन्वेस्टमेंट उन्होंने अपने उसमें डालेगी जी हमने ये करवाई है, लेकिन ढाबी जी इकोनॉमिक जोन देख लें आप, उसमें क्या कारकर्दगी है, एजुकेशन सिटी उनके वेबसाइट डाला है कि जी हमने क्या ये फेल हो रहे हैं। तो जो कासिम नवीद कमर साहब हैं उनके मिनिस्ट्री या जो एडवाइज़र बने हैं उसके होने से सिंध गवर्नमेंट को कोई फायदा हुआ या सिर्फ उनकी अपनी प्रोफाइल बनी है कि जी उन्होंने सिंध गवर्नमेंट में इंटर्नशिप की? अच्छा, मैं आपको बताऊं, देखिए मैं समझता हूं कि इस वक्त जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है उसको हम तो ज़रूर तारीफ़ करेंगे, हम तो सिंध हुकूमत से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आपके प्राइम मिनिस्टर साहब, आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब नाम ले लेके कहते हैं कि जी सिंध हुकूमत का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है। और अभी आपने देख भी लिया, मैं आपको बताऊँ कि 2011 से जब कायम अली शाह साहब ने इसको स्टार्ट किया था तो हैदराबाद मीरपुर खास जूल करेज वे हो, फिर जित मुलाकात ब्रिज हो, फिर आपके ब्लड बैंक्स बने, फिर अभी आपका शाहराह भुट्टो बना, आपका अभी वो लिंक रोड बन रहा है, सब स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट। और सिर्फ ये नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की बात नहीं कर रहा, इंटरनेशनल जरीदों ने भी अगर जो है वो रैंकिंग दिए तो सिंध सूबे की वजह से पाकिस्तान को 6ठे नंबर पर रैंकिंग मिली है आपके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की वजह से, जिसको पूरी दुनिया जहाँ पे उसको अप्रिशिएट कर रही है। और उसको अगर आप समझ रहे हैं कि वो मुनासिब नहीं, तो मैं समझता हूँ कि आप थोड़ी उस पर मज़ीद वर्किंग और रिसर्च कर लें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। काजी साहब चले आखिरी 3 सवाल बस। काजी साहब, जी जी, उन्होंने इस स्पीच में बताया कि जी PIC प्रोग्राम जो है उस पर हम मॉडिफाई कर रहे हैं और उसको डिजिटाइज करके दोबारा इसको रिव्यू करके और वो वॉलेट के जरिए पैसे जाएंगे, अब वो डायरेक्ट थ्रू उस पर नहीं जाएंगे। तो इसमें आपको एतबार में दिया गया या दीजिए गया, पहली बात। दूसरी बात ये बताइए कि ये ईरान जंग और इसमें जो सब्सिडीज देने का सिलसिला शुरू किया गया था तो वो प्रैक्टिस ऑन गोइंग है, रुक गई, खत्म हो गई, क्या है उसका स्टेटस? पहले मैं शुरू करता हूँ आपके दूसरे वाले सवाल से कि जो सब्सिडीज़ हैं वो एक पॉलिसी के तहत हमने दी, अब उसमें बाइक्स को दी, ठीक है, जो बाइक्स को दी उस वक्त एक टाइम था हमने दे दी। जो ट्रांसपोर्टर्स है उनको बुलाया, उनको कहा कि हम आपको अभी किराया बढ़ाने नहीं देंगे, कि ना आप गुड्स ट्रांसपोर्ट का किराया बढ़ाएंगे ना बसेस का किराया बढ़ाएंगे, आपको इस मैकेनिज्म के ज़रिए पैसे मिलेंगे। वो जो पैसे उनको देंगे वो अभी ऑन गोइंग चल रहे हैं, लेकिन वो लॉक डेट अब फर्दर नहीं मिल रही कोई सब्सिडी उन डेट्स में। फार्मर्स को हमने जो है वो सब्सिडी दी, तो ये वो उस वक्त हम दे चुके थे और वो अपने समय को 1 हफ्ते के अंदर ही फार्मर्स को सब्सिडी दे के हम लोग उसको क्लियर किया था। सिंध बैंक के थ्रू उसको हमने वो किया था। जहाँ आपका दूसरा जो सवाल था BISP का, BISP भी अगेन मैं कहूँगा कि बहुत ही उम्दा प्रोजेक्ट है। उसको जो मोस्ट क्रिटिक लोग हैं वो भी उसकी तारीफ़ करते हैं, IMF भी उसको इंडोर्स करता है कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अब क्या है कि उसमें एक प्रॉब्लम है BISP में ना, उसके नाम की शुरुआत होती है बेनज़ीर से, तो जाहिर है जब एक शहीद लीडर के नाम से उसकी शुरुआत हो रही है और जहाँ शहीद बीबी का नाम लिखा हुआ है तो ज़ाहिर है कुछ लोगों को वो चुभता बहुत है, और कुछ लोगों को नहीं, काफ़ी लोगों को चुभता बहुत है कि यार ये प्रोजेक्ट चले कोई और नाम होता है लेकिन वो बीबी शहीद का नाम है तो इसलिए इस पर हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अच्छा उसके मैकेनिज्म में प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। लेट्स सपोज कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया इंडोर्स करती है, हम भी इंडोर्स करते हैं करते हैं। अगर कोई कहता है कि यार इसके मैकेनिज्म में कोई प्रॉब्लम है, लेट्स सपोज कि जो हमने खवातीन को कार्ड दिए उनके अकाउंट में जा रहे हैं, उनके अकाउंट से भी कोई उससे कोई 100-200 रुपये मांग रहा है या कुछ कर रहा है, तो उसको आप ठीक करने की गुंजाइश हर मैकेनिज्म में होती है। लेकिन एज सच प्रोजेक्ट सक्सेसफुल मॉडल है। आप सोचें उन लोगों के पास जहाँ पे जिन लोगों को आज तक ना आपने बिजली दी है, मैं बिल्कुल वो आपके वो एक डेटा बता रहा हूँ, वो डेटा जो कि पाकिस्तान के पास अब मौजूद है कि वो लोग जो कि गुर्बत की लकीर के नीचे हैं, ना उनके पास कोई रोज़गार है, ना नौकरियां हैं, ना कोई बिजली, ना गैस है, ना पानी है, वो बेचारे अपना किस तरीके से रोज़गार करेंगे? वहाँ पे ना इंडस्ट्रीज़ हैं उन देही इलाकों में या उन लो लाइन एरियाज़ में। उनको अगर एक सपोर्ट मिल रही है, उन लोगों का घर का गुजारा हो रहा है, और ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है
गवर्नमेंट हमेशा किसी भी किस्म की सब्सिडी दे रही है। हम जनरल सब्सिडी दे रहे होते हैं, अगर पेट्रोल पे सब्सिडी जब दे रहे थे या डीजल पे सब्सिडी दे रहे थे तो लैंड क्रूजर वाला भी डीजल की सब्सिडी इंजॉय कर रहा था और मोटर बाइक वाला भी सब्सिडी इंजॉय कर रहा था। वो शख्स जो कि लालटेन चलाता है वो भी कर रहा था, जिसने घर में जनरेटर डालना है वो भी उस सब्सिडी को इंजॉय कर रहा था। तो ये टारगेटेड है, ये BISP का कामयाब मॉडल है ही इसलिए ये टारगेटेड है। इसमें पता है कि जी ये किसी बड़े आदमी को या किसी भी साहिब हैसियत को वो पैसे नहीं मिल रहे, तो वो एक बहुत ही एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। अब उसके नाम से लोगों को तकलीफ ज़रूर होती है, लेकिन अगर उसमें कोई मैकेनिज्म, अगर कोई उसमें भी खामियां हैं उनके मैनेजमेंट साइड पे या उनके किसी प्रोसीजर में, तो उसको भी ठीक करने की गुंजाइश हमेशा हो सकती है। शकील साहब के बाद आप। हाँ, शकील साहब, अभी इसका इशू आया है ज़मीर अब्बासी का। इससे पहले सेक्रेटरी लाइव स्टॉक थे, लाइव पेमेंट बजट पूरा लेके पाकिस्तान से चले गए। साकिब सुमो थे, सेक्रेटरी ज़राअत बजट लेके चले गए। रिसेंटली जिला भटियारी और नौशर करोड़ की थी आए थे, उनकी ज़मीनों की जो कीमत वो ले ली गई। तो सर ऐसा हुकूमत पूरी सिस्टम बनाती जिससे किसी अफसर को इतना ना हो कि वो इसी तरह एक मुश्त में चेक काटे पैसे ले और चला जाए, उसको कोई आज तक कोई सजा भी ना हो। देखिए बात सुने, सज़ा है ना, अभी आप देखेंगे सज़ा दे रहे हैं ना। अब एडवांस पेमेंट हम आपने जैसे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की बात की, जिस डिपार्टमेंट में भी एडवांस पेमेंट होगी तो उस पर गवर्नमेंट एक्शन लेगी। देखिए पेमेंट होनी भी है, लेकिन आप एक मैकेनिज्म बनाता है इन प्रोजेक्ट्स में। आपने एक IPC जनरेट होती हैं जिसको कंसल्टेंट वेरीफाई करता है। जब IPC जनरेट हो जाए, मतलब कॉन्ट्रैक्टर ने काम कर लिया, उसके बाद IPC जनरेट होनी है। IPC जनरेट हो जाए उसके बाद कंसल्टेंट ने वेरीफाई कर दिया, आपने पेमेंट दे देनी है। अब कुछ लोगों ने एडवांस पेमेंटें ली हैं तो उसके लिए तो हमने एक्शन लिया ना। आप देखें कि इससे सख्त कार्रवाई इससे पहले कभी भी नहीं हुई। तो ये कार्रवाइयाँ हुई इसीलिए रही कि आइंदा बाकियों के लिए भी मिसाल और बाकी कोई इस तरह काम ना करे। और अगर किसी और महकमे ने भी एडवांस पेमेंट की है तो उसको भी जो है इसी तरीके से उसको भी डील किया जाएगा। जी, 422 रुपये लीटर से पेट्रोल अब 300 रुपये पर आ गया और मजीद भी कम हो रहा है। जैसे कि गद्दू के बारे में बताया कि आटा महंगा, उस पर आप काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टर्स कार्य कम करने को तैयार नहीं है। इसमें जो रोजमर्रा की अशिया है, क्वेश्चन इस पर भी कोई कमी पेशी नहीं नजर आ रही। लोग पूछ रहे हैं कि इन पर अशिया पर कीमतें कम होगी और पेट्रोल की कीमतें और कम होने जा रही हैं। इस हवाले से आपके क्या इक़दाम? देखिए जी, जब भी पेट्रोल की कीमतें मज़ीद कम होंगी, महंगाई पे ज़्यादा डेफिनेट असर पड़ेगा, महंगाई कम होगी। और उसके लिए कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स की कमेटियाँ हैं जिन्हें प्राइस कंट्रोल कमेटी में देखते हैं। वो सब उसको उनसे लोगों से, उन एसोसिएशन से बात करके प्राइसेस को नीचे भी लेके आ रहे हैं। जी, मेरा सवाल ये कि पूरी अगर कोई करना चाहे तो नहीं, फयाज साहब काबीना के इजलास में बहुत सी एजेंडा शामिल होती है, जिसमें ये है कि 262 एकड़ जमीन थी, उससे भी जो है राइट ऑफ कंसीडर है। यूथ पॉलिसी थी, मुस्लिम के हवाले से भी थे। तो क्या काबीना ने वो तमाम जो एजेंडा थे वो डेफर कर दिए थे? उसका कोई फैसला नहीं हुए, जिस पर ना तो कोई फैसला आया ना कोई आपने। अच्छा, मैं बताऊँ, डेफर करने का नहीं था, सॉरी, उसमें राइट ऑफ के पैसे नहीं थे, इंस्टॉलमेंट के थे। अब पढ़ लें उसको, तो इंस्टॉलमेंट थे, वो इंस्टॉलमेंट हमने उसकी कर दी है। शकील साहब, ये बताएं कि पूरी दुनिया फुटबॉल के वर्ल्ड कप देख रही है और मिनिस्टर स्पोर्ट्स में बैठा हुआ है। एक तो आपकी फुटबॉल में वर्ल्ड कप में फेवरेट टीम कौन सी है, खिलाड़ी कौन सा है, और जो काबीना है उसने कोई फुटबॉल पे बात की? क्योंकि आपने बड़े मामला पे बात की, आर्मी मामला है, तो मैं मिनिस्टर से भी कहूँगा, आपसे भी कहूँगा, बताइएगा प्लीज। हमने इसमें बात की कि रोनाल्डो जो है वो अब रिटायर हो गए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से, और जो पोर्चुगल हारा है उस पर हमने बात की है और बड़े अफसोस से बात की है। तो आपका थैंक यू। फेवरेट कौन सा प्लेयर है?